ici aussi là nous ngi zampata fasaye mande che ani mande muso moru ni karamogo amena deuxième partie damne ne de kanabala bay kulungalani deuxième partie kulungalani joni minabi kulungalani dine nyamogo de mine dine nyamogo ame tien fo nyina abin bam bam bala ki fie OK mo shima mo saraka blawla aw joko o de bi ka am blawla mo shima mo saraka blawla OK aw famewa ante kalabanci ala bli ame tien de fo nyogona n'a digira muna ibe bambam bala kifie tien de be fo wena OK ni jamana chira kasoro aw ko dine nana fantaw demeni kama jamana fantaw ne ka cha fantaw mabo tono na don aw ka dine munyawe alakira sallallahu alaihi wasallam aw ba joko de ke na ya alakira joko ke aw ba joko fanyi ka silamaya fanyi ka silamaya tabulo fanyi ka regli fanyi ka alakira joko fanyi aw yere be alakira joko de ke OK arjine kadi ate soro batara ko la de arjine akadi ate soro manamana ko la de donc alakira mamun ke auto ke alakira mamun fo auto fo joko muma ye alakira la afo baga aw o tise ka yawla de ante geno de atise ka fanga globe la ko glomi atise ka fanga sunguru de dabla ko sunguru de ke dine nyamo atise ka fanga na galon de ko be galon de atise ka fanga kalabantia dabla ko be kalabantia ke atise ka fo ko anwa quand on sera golobege au kota golobedu atise ka fo on nyena jena quand on sera iriba warnya au kwa iriba warmine atise ka fo ko on wana shweni geme au kwa zon bolo femine atise ka fo quand on a tout glomina ko au kota glomina defa mute be atebe musala ka dude ni mo ma fo wina ne ba fo wina de now flow ma fo ne ba fo now fo ma fo ne ba fo now do ma fo ne ba fo now de ma fo ne ba fo OK aw tise kana alakira ko silamaya y a pas de problème alakira ko mogo ko do ala y a pas de problème aw afo kanga do ala ke alakira ko kanga qur'ane kalama ay qur'ane kalange mais alakira ko mu may alakira fo bagaw de toke OK ni shweni may alakira shweni ko sallallahu wasallam dina es shweni ko y a pas de problème mais est-ce que dine se ka shweni dabla ka kla ka ta zon bolo war minewa est-ce que dine se ka fon tono mai ka kla ka mo tono na de ma ka tono na wa est-ce que dine se ka fo ya famewa ko dine ko mai aw ya fo de mais aw ko aw ba photo ka ke aw kana ke o ma aw ni danga dine wa ante danga dine ou bien dine aw bunu be dine fa ta wira concerné wa mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ni ba fo mo ka ndabla ka suru yere to keke OK na soro la ko aw munu ye dine nyemogo na soro ka aw munu ye islamia nyemogo ka aw munu nya ko association islamique nyemogo no ko ministre djuma de be ka be shweni ge ka teta aw ko wajulu ke ro est-ce que aw kuma na fo ministre kelenye ki dona a foranye bia ibe shweni ne ge takaboya soit ika kes lamé aw ma deli ko fo aw don de la ka ministre do genga bo aw ka ministre kono aw don be ka wi wajulu kala kengero ye ko aw do ka dine ko aw do ka wajulu sigira ko ministre manawa mais aw be se to de ka fo shweni mai mais aw bi ministre be kla ka ko wajulu financer ministre be kla ka jamana shwe ka faso shwe ka wa débat ko shwe ka malido shwe ka no wardi awma ka malido shwe ka na ko wajulu financer ni shwe ni ka na ko islamia financer ni shwe ni ka na ko kitabu kala financer ni shwe ni wari ka na ko wajulu financer ni shwe ni wari aw bo ministre don aw be kla ka duwa ko yi aw be kla kana aw nyi woga awna ka aw gela woga awna ka ko shwe ni mai ok mana danga dinya doa ok mana aw ni so to dewni ou fait islamia be aw de concerné taw concerné ou via taw concerné et wajulu kala milliard kele ministre kemeni ko aw ma se ka tia folie mais okmana aw bi ka islamia ke muidi hey atanto anga koroluna aita ala kraka dugula OK aw bebta maga aw ta idila pourquoi aw be mo dama blaka ta waju idila maga aw muso na don to waju o dépense bo ayaw muso na don ta kata maga ayaw muso na don ta kata madine
aya muso na donta akoka demba beta ita na brana kawe na ya ujambe war fra ndonga ka so sanga daw mamaga akoka kasa beke bilahi akwa aw muso we frona kolom mfli nyama na ko beta akwa barama amba beklo hake asarawe akwa takabo anga maliko jamana shiti chi farafina ko dina nyamo ni tala fra jamana odi ni aw ni alache aw na fana o bache ni dina ko bo malikono ibeka munga kuma te famia ibeka bi se kana ka be fana bata du na sorola ko aw sigile me o lajewa o bi se ka ke togodi mais aw ni alache ni ministre ta ko fe ni surasi baden be se ka sa ko surasu wira ti se ku kuma bo aw ni alache aw denw tiga faga sɔrɔlasi la aw si den ma faga aw t'aw denw don sɔrɔlasi la aw b'aw denw don aw ka kalan in de la n'u bɔra yen nɔ i y'a faamuya wa nin ye karamɔgɔ den ye n'a ye mun bila ka taa Tunisie kalo kelen san fila a b'o bila ka taa aw terikɛw fɛ yen Moritaniw na olu mana na sigi aw kɔrɔ ko karamɔgɔ den dɔ nana i y'a faamuya wa ji bɔra kulu la karamɔgɔ den dɔ nana i y'a faamuya mɛlɛkɛw y'o bila baara fɛ aw ka ko sera a dan de la aw ka ko sera a dan na dɛ. Ok, mɔgɔ bɛ sa ka sɔrɔ i ma don silamɛya la mɔgɔ bɛ sa ka sɔrɔ i ma don diinɛ la n'i donna diinɛ yɛrɛ la i bɛ sa diinɛ ye jogo ni danbe ni kɛwale mais a ka sɔrɔ e mun bɛ k'a fɔ a jogo n'a danbe n'a kɛwale o bɛ e yɛrɛ la jogo ni danbe ni kɛwale bɛ aw jɔn na a y'a fɔ an ɲɛna tubabuw ka sariya la n'i ye zon bolofɛn san i ni zon bɛɛ ye zon alakira arabuw ka sariya la zon bolofɛn sanna ni zon ye kelen silamɛya sariya la n'i y'a dɔn ko fɛn mun suyɛnna i tɛ se k'o don silamɛya da fɛ aw ka misiriw finanseli wari minisiriw ka wari don aw ka mawuludu minisiriw ka wari don i y'o faamuya wa aw b'a dɔn ko président ye zon ye aw y'a dɛmɛ aw b'a dɔn ko président ye zon ye san yɛlɛma tuguni aw y'a dɛmɛ aw b'a dɔn ko président a ɲɛ t'a bolo aw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka foyi fɔ ne bɛ fɛ k'e ɲininka Côte d'Ivoire problème n'i ye diinɛ ɲɛmɔgɔ bɔ a la Côte d'Ivoire problème b'a den Guinée problème n'i ye diinɛ ɲɛmɔgɔw bɔ a la Guinée problème bɛ ɲɛnabɔ Sénégal problème n'i ye diinɛ ɲɛmɔgɔw bɔ a la a bɛ dɔn Mali problème bilahi talahi n'i ye silamɛya den kɛrɛfɛ Mali problème janyannenba o ye kalo 3 ye sinon a 2 semaines a bɛ ɲɛnabɔ parce que e tɛ se ka ne fa ta dun ka ne ba ta dun ne ka n sigi k'e lajɛ e tɛ se ka ne fa ta dun ka ne ba ta dun ne fa ni n ba e ko olu ka wari sonya ka n'o di karamɔgɔ dɔ ma ne fa ni n ba kana n sigi karamɔgɔ k'a fɔ anw ɲɛna ko lahara o tuma karamɔgɔ tɛ taa lahara wa aw bɛ lahara fɔ fantandenw ye aw bɛ lahara fɔ yatimɛdenw ye aw bɛ lahara fɔ falatɔdenw ye aw bɛ diɲɛ kanu ka diɲɛ fɔ perezanw ye ka diɲɛ fɔ perezandenw ye o tuma na ala ko fantanw de bɛ taa aridinɛ la wa o tuma na ala ko aw bɛ suyɛni sugu jumɛn de nɔfɛ parce que ala ko k'a ye suyɛni haramiya n'i ye suyɛni kɛ ala ko k'i kana seli ni haramu b'i kɔnɔ ala ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko alahu akubar ni dɛrɛmɛ kelen haramu b'i kɔnɔ k'ale ala t'i ka seli minɛ a mako t'i ka seli la a mako t'i ka sunna ala ma fɔ muhamadu n bɛ seli d'i ma i ka seli di silamɛw ma ala ma fɔ ko silamɛw ka seli dɛ ala ko n ye seli d'i ma i ka di muminiw de ma mumini ye jɔn ye donc n'aw ko bɛɛ ka seli ka sɔrɔ seli ma di bɛɛ ma aw ko bɛɛ ka sun ka sɔrɔ ala ma fɔ bɛɛ ka sun muhamadu ko muminu donc mumini ye jɔn ye mun ye silamɛya kalan mumini ye jɔn ye mun ye seli farida dɔn mumini ye jɔn ye mun ye silamɛya kanu k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ka sɔrɔ ka don a la a bɛ fɔ o de ma ko mumini donc i bɛ sɔrɔ ka seli o de kama n'i nan'i jɔ ka seli mun tiɲɛna n'i sera k'a dilan o baraji ka bon ka sɔrɔ seli mun ma tiɲɛ pourquoi parce que pour que seli ka tiɲɛ i ka se k'a dilan o b'a sɔrɔ i ye silamɛya kalan k'a dɔn donc n'a tiɲɛna i b'a dilan donc mɔgɔ min b'a kalan k'a dɔn n'a tiɲɛna o bolo o tɛ se k'a dilan donc o ye mun ye ala ye mɔgɔw encourager k'u ka silamɛya ɲini k'a dɔn fɔlɔ yan'u ka don a la donc n'o bɛɛ ye tiɲɛ ye président ninnu ye silamɛw ye ministres ye silamɛw ye aw yɛrɛ ye silamɛw ye ala ko dɛrɛmɛ kelen n'i y'a don i kɔnɔ ale t'i ka seli minɛ bon mɔgɔ min ye ne bala ka dɔrɔmɛ kelen suɲɛ k'o don furufuru la ka t'i jɔ ka seli
o ye ne de ta soin ala tɛ o ka seli minɛ surtout mɔgɔ min ye faso bɛɛ ta soin mali mɔgɔ miliyɔn 20 wa mɔgɔ miliyɔn 10 kɔ n'i y'o o bɛɛ ta soin ka to seli est-ce que ala mako b'i ka seli la wallahi ala ko lahara n'i ye poussière wulitɔ yɔrɔ min k'i kana taa k'ale ala ni karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na karamɔgɔ jumɛn ko don minnu ye faama kɔ don karamɔgɔ jumɛn ko don minnu bɛ nafolotigiw dɛmɛ karamɔgɔ jumɛn ko don minnu bɛ ministres bɛ wari suɲɛ ka mun ka mawuludu financer ministres bɛ wari suɲɛ ka katikati san ka di mun ma u ye mali aw karamɔgɔw aw bɛɛ kan ka jɛ fɔlɔ yanni sunkalo cɛ karamɔgɔ fɛn o fɛn n'i ye IBK ka katikati minɛ ka sɔrɔ la dɔgɔtɔrɔw tun bɛ grève la a y'a katikati bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan aw k'a feere aw ka taa wari segin u ma parce que mun b'aw kɔnɔ aw b'a dɔn katikati tan sɔngɔ aw b'a dɔn a tɛ IBK kun ni Mali ka wari tɛ aw b'a dɔn a tɛ ministre kun ni Mali ka wari tɛ aw y'o minɛ ka don kɔnɔ k'aw pari ka tila ka taa misiri la o tuma na aw bɛ fɛ k'a dabiri ni pɔyin kɛ ala de la wa ou bien Muhamadu ou bien anw de ou bien mais aw karamɔgɔw sigilen don i y'o faamuya wa mais wari mana na wari ma haramu aw bolo mais attends fantandenw aw bɛ se cogo di ka anw bila aw ni ala cɛ anw de ka taa sigi k'aw lamɛn dɔrɔn k'aw sen minɛ an t'a kɛ bi an t'a kɛ sini n'a y'aw diya a ye n ban bala k'i fiyɛ ok faso jɔli ani kuranɛ kalan tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la faso jɔli ani alako tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la faso jɔli ani seli tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la faso jɔli ani sun tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la faso jɔli ani sunkalo tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la faransɛw y'u ka faransi jɔ a jɔlen don ka tɛmɛ aw ta kan u ma seli amɛrikɛnw ye amɛriki jɔ u ma seliji ta sinuwaw ye sini jɔ u ma sunkalo kɛ i y'o faamuya wa berezilɛnw ye berezili jɔ u ma mawuludu kɛ ɛsipaɲɔliw ye ɛsipaɲi jɔ u ma jɔ minɛ sun a y'aw jɔ an ka dɔmɛ an kulokɔrɔla ka buda aw k'aw ka nafigiya kun ta ka bɔ an kan aw ka silamɛya yɛrɛ kɛ silamɛya yɛrɛ ye mun ye aw ka wuli fantanw kungo la ok tiɲɛ ye kelen de dɛ aw jɔnni sera k'aw ka président sigi k'a fɔ k'an y'a mɛn k'i bɛ dɔlɔ min aw jɔnni sera k'aw ka ministre sigi k'an y'a mɛn k'aw bɛ dɔlɔ min aw jɔnni bɔra k'an tɛ tugu président kɔ parce que an y'a dɔn k'i bɛ ka aw jɔnni b'a dɔn aw jɔnni de bɛ aw la k'o tɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko faso ko Mali bɛ ka suɲɛ n'aw y'u jɔ u ka Mali ci mais fantandenw ka na aw ka wajulu la u ka Mali ka ci fantandenw ka na sɔrɔdasiw sara aw ye mɔgɔw labɔ sɔrɔdasi ko jumɛn na n'i y'a mɛn ɲɔgɔn wajulukɛla tɛ a bɛɛ ni ala ni kira cɛ n ko sɔrɔdasiw de bɛ fɔlɔ na ni rebelles nan'u jɔ i ka wajulukɛla kan i y'a faamu kalasini ka kalasini karabe k'u bolo da déclencheur kan i y'a faamu 32 coups par minute par seconde 32 coups par seconde par minute i bɛ taa min i bɛ wajulu kɛ bali sanfɛ wa i bɛ wajulu kɛ bali sanfɛ wa i bɛ fatiha kalan bali sanfɛ wa i bɛ salam aleikum bila bɔm sanfɛ wa Mopti minɛna k'a ban yanni rebelle kɛlɛ ka wuli yanni rebellion kana Mali la aw ko i y'a faamuya wa ko dalilu dɔ bɛ aw bolo kuranɛ kɔnɔ ala dugulen tɔgɔ tɛ ala la aw nana aw jɔ ka bɛɛ kɛ fugariden ko ala dugulen tɔgɔ b'aw bolo ka bɛɛ kɛ fugariden ko Muhamadu dugulen tɔgɔ b'aw bolo ka bɛɛ kɛ fugariden est-ce que tɔgɔ bɛ ala la ka tɛmɛ ala kan dugulen tɔgɔ jumɛn bɛ ala la n'a sɔrɔ ni dugulen tɔgɔ bɛ ala la ala y'an tara ye n'i ko ala i ko ala ok n'i ko ngala i ko ala n'i ko God tubabuw fɛ yen aw bɛ se k'a fɔ k'o tɛ ala ye n'i ko Dieu aw bɛ se k'a fɔ k'o tɛ ala ye o tuma aw bɛ ala tɔgɔ dɔn ka tɛmɛ anw kan wa aw mana wuli ko ala dugulen tɔgɔ b'aw bolo depuis ala ye Mali da jɔn nana ka se ka so kelen jɔ n'a ka ala dugulen tɔgɔ ye jɔnni sera ka Mali labɛn n'a ka ala dugulen tɔgɔ ye jɔnni sera ka kɔ dɔ labɛn n'a ka ala dugulen tɔgɔ ye jɔnni sera ka ko dɔ kɛ Mali kɔnɔ n'a ka ala dugulen tɔgɔ ye dugulen tɔgɔ de bɛ ala la wa ala dugulen tɔgɔ tɛ foyi ye karamɔgɔ i halala b'i kɔnɔ ala dugulen tɔgɔ tɛ foyi ye karamɔgɔ i ka siran ala ɲɛ ala dugulen tɔgɔ tɛ foyi ye karamɔgɔ mun bɛ bɔ i da jogo ka y'i la ala dugulen tɔgɔ tɛ foyi ye karamɔgɔ i ka se ka tiɲɛ fɔ ala dugulen tɔgɔ tɛ foyi ye karamɔgɔ i ka ban hiriba la ala dugulen tɔgɔ tɛ foyi ye karamɔgɔ i kana kɛ nafigi ye ala dugulen tɔgɔ tɛ foyi ye karamɔgɔ i kana furu sa ala dugulen tɔgɔ tɛ foyi ye karamɔgɔ i ka sigida dilan ala dugulen tɔgɔ tɛ foyi ye karamɔgɔ i ka Muhamadu jogo yira fantanw na dugulen tɔgɔ wɛrɛ de bɛ ala la wa dugulen tɔgɔ jumɛn bɛ ala la
ni ala dugulen tɔgɔ jumɛn bɛ ala la o kumana somɔgɔ de bɛ ala la ka ala wele a dugulen tɔgɔ la wa o kumana aw taara ala ka baptême de la wa aw bɛ se ka na tɔgɔ dɔ kɛ ala la cogo di n'i ko ala bilahi a b'a mɛn n'i ko god a b'a mɛn i y'a faamuya wa dugulen tɔgɔ jumɛn bɛ ala la ka tɛmɛ ala kan muhamadu y'a wele ko ala a yɛrɛ y'a yɛrɛ tɔgɔ da ko ala aw bɛna tɔgɔ jumɛn bange ala la ko ala dugulen tɔgɔ bɛ nin bolo ala dugulen tɔgɔ bɛ nin bolo mais ala dugulen tɔgɔ ye karamɔgɔ yɛrɛ de ala dugulen tɔgɔ jumɛn bɛ ala la mais aw kɛlen don ka fɔridenw caya denmisɛnninw min aw fɛ a t'a fɔ ka taa kalan kɛ aw yɛrɛ y'a dɔn minnu kalanna olu de kɛra minisiriw ye i y'a faamu musow bɛ na aw fɛ yen a t'a fɔ k'u majigin u cɛw ye ko furu kilisi duman fɔlɔ k'o ye muso ka majigin ye i y'a faamuya wa aw bɛ na aw b'a bɛɛ kɛ ala dugulen tɔgɔ foyi tɛ ala la ka tɛmɛ ala kan n'i ye bamanan ye n'i ko ngala ala b'a mɛn n'i ye chinois ye n'i ye ala tɔgɔ fɔ chinois kan na a b'a mɛn ni français y'a fɔ français kan na a b'a mɛn o kumana aw de ye tubabuw da ala place la wa américains y'a sɛbɛn u ka wari sanfɛ ko ala ka barika don amérique la n'u tɛ ala dɔn u b'a sɛbɛn arabuw de y'a sɛbɛn u ya aw de taara sɛbɛn u ye wa Idrisi Déby wulila ka taa kɛlɛ kɛ ala dugulen tɔgɔ de don wa tubabuw nana ka na aw minɛ yan nɔ k'an kɛ jɔn ye ala dugulen tɔgɔ de don wa i y'a faamuya wa français kɛlen don k'an bali ka don Kidali ala dugulen tɔgɔ de don wa ministres bɛ ka nafolo suɲɛ k'a dun ala dugulen tɔgɔ de b'olu bolo wa ministres fa ka so ka ɲi n'aw fa ta ye ala dugulen tɔgɔ de b'olu bolo wa ministres muso cɛ ka ɲi n'aw muso ye ala dugulen tɔgɔ de y'o ya wari min bɛ ministres kun o tɛ aw kun ala dugulen tɔgɔ de y'o ya dugulen tɔgɔ jumɛn bɛ ala la dugulen tɔgɔ foyi tɛ ala la n'i ko ala i ko ala mais ala dugulen tɔgɔ ye karamɔgɔ yɛrɛ ye ala dugulen tɔgɔ bɛ jɔn bolo ka tɛmɛ Maru Dunbiya kan ala dugulen tɔgɔ bɛ jɔn bolo ka tɛmɛ Waraba Ɲɛfilati kan ala dugulen tɔgɔ bɛ jɔn bolo wajulikɛyɔrɔ la Maru Dunbiya ala dugulen tɔgɔ ye mun ye mun bɛ bɔ i da a ka kɛ tiɲɛ ye ka na nata ka na boli mɔgɔ kɔ i halala ka k'i kɔnɔ ka na sɔn ka mɔgɔw bila ka taa sirajugu kan ka na mɔgɔw bila dɔlɔmina kɔ ka na mɔgɔw bila kafiri kɔ ka na nafolo minɛ ka silamɛya k'i den k'i ka mɔgɔw feere i y'a faamuya wa ka na ala ko yɛlɛma mais aw ɲɔgɔn nafigi b'o la wa ala dugulen tɔgɔ ye jumɛn ala dugulen tɔgɔ ye jumɛn a y'a fɔ an ɲɛna kɛ mais ala dugulen tɔgɔ b'aw bolo faso tigɛra fila ye mais i y'a faamuya yanni rébellion ka na i y'a faamuya yanni jihadistes ka na yanni Mopti problème ka kɛ yanni Segu ka ɲagami yanni Gawo ka ɲagami yann'a bɛɛ ka tigɛ an na aw tun bɛ mun de fɔ ala dugulen tɔgɔ bɛ yen n'i y'a di sɔrɔsikɛ ma a bɛ tunu dɛ salatul fatiri i y'a faamuya wa kulu walaw jinɛ tabacada jinɛ wa samsu wa duhaha i y'a faamuya wa kula wusu dugulen tɔgɔ dɛ i y'a faamuya sama wurusi den bɛ na a bɛɛ bloku i y'a faamuya kana dan n'i tɛ kuranɛ kalan i sauveli kama kuranɛ tɛ kalan diɲɛ kama kuranɛ tɛ kalan i y'a faamuya wa protection kama kuranɛ nana de ala de ta muhamadu m'a sɛbɛn a bɔra sanfɛ ka na jibirilamu nana n'a ye a m'a sɛbɛn donc ni muhamadu m'a sɛbɛn jibirila m'a sɛbɛn mɛlɛkɛw m'a sɛbɛn jɔnni y'a sɛbɛn ala yɛrɛ a nana n'a ye mun kama diinɛ a nana n'a ye mun kama kuranɛ tɛ kɛ nafolo ye i y'a faamu ko fura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i y'a kalan i bɛ kɛ faama ye o tɛ tiɲɛ ye aw tɛ kuranɛ dɔn ni muhamadu ye fantan kun don fura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i y'a kalan kɛlɛ bɛ protéger o ye nkalon ye u ye muhamadu ka kɛlɛkɛcɛ bɛɛ u ye kɛlɛ da goyo la f'u y'a ta ka boli n'a ye i y'a faamuya wa kɛlɛ kelen tɛ kɛlɛ fila tɛ muhamadu ye guerre perdue u y'a ka mɔgɔw faga muhamadu ye guerre perdue u y'a yɛrɛ ɲin kari muhamadu ye guerre perdue u y'a bana muhamadu fu u y'a don u ni ɲɔgɔn cɛ ka boli muhamadu kuranɛ b'a kunna a b'a ka se b'a kunna cɛ kelen t'a kɔ mun tɛ kuranɛ durusu k'a to sunɔgɔ la mais pourquoi u sɔnna o ka kɛ donc protection de tɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ ma na o kama diinɛ i bɛ don a la a bɛ wusaya e yɛrɛ de ma ala ko fɛn o fɛn ma ɲi ni bɛɛ kɛra silamɛ a tɛ fɛn fara ala ka alaya kan ni bɛɛ kɛra ala kota kɛbaga a tɛ foyi tiɲɛ ala ye donc i bɛ fɛn o fɛn kɛ silamɛya la i b'a k'i yɛrɛ de ala ko kana suɲɛni kɛ i tɛ ala suɲɛ dɛ i tɛ taa i bolo don ala pɔsi kɔnɔ i tɛ taa ala ka tiriwari da kari i tɛ ala suɲɛ i bɛ mɔgɔw de suɲɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc ala kamo de ma y'a fɔ ala ko jɛnɛya man ɲi mɔgɔ si tɛ taa ala muso minɛ muso tɛ ala bolo den t'a bolo sunguru t'a bolo donc an yɛrɛ damaw de ko don n'i kɛra jɛnɛyakɛla ye
ali ni i fori terikɛ ko a bɛ dimi parce que a muso b'a ka so a den bɛ yen n'i kɛra sonyɛnikɛla ye n'i donna jama la bɛɛ b'a pour a ka pochette kan a n'a poche kɔnɔna kan o man ɲi i yɛrɛ de ma n'i kɛra nkalontigɛla ye i tɛ nkalon tigɛ ala ye i tɛ nkalon tigɛ mɛlɛkɛw ye i bɛ nkalon tigɛ i yɛrɛ ye n'i ye tiɲɛ fɔ don min na n'i ma kasi mɔgɔ si t'a dɔn k'e ye tiɲɛ fɔ donc ala kan bɛ an yɛrɛ de ma yan donc ala bɛ taa mun dugulen tɔgɔ k'ale la de mais ala dugulen tɔgɔ kuranɛ kɔnɔ ala dugulen tɔgɔ aw nana kuranɛ yɛrɛ ta k'a kɛ mɔgɔw bolo siranyafɛn ye alors que ala ko k'aw y'a kalan ala ko a ye gɛrɛ a la ala ko a y'a sumusumu ala ko a y'a ɲini k'a dɔn mais aw minnu sera ka suran 130 dɔw kɔnɔ aw tun ye tɔw lasiran o ɲɛ i y'o faamuya aw b'a fɔ ko aw bɛ kaliwa kɛ mais mun de kaliwa bɛ yen muhamadu ye kaliwa kɛ min ala ma suransi jigi k'a ye mun jigi ko mɔgɔ dɔ bɛ kɛ faama ye ala ma suransi jigi kuranɛ kɔnɔ ko ala ko muhamadu n'i ye nin kalan n'i taara aventure la i bɛ wari sɔrɔ ala ma suransi jigi ko ala ko muhamadu n'i ye nin kalan mɔgɔ min ou bien ni mun ye nin kalan o bɛ muso furu ala ma suransi jigi ko n'i ye nin kalan i bɛ kɛ faama ye a suran tɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ suran nana mun kama muhamadu n bɛ i y'a faamuya ala ye nin suran d'a ma ala ye suran wɛrɛ jigin donc silamɛya sariya n'i k'i b'a ta a ka ca kojugu a bɛɛ tɛ se ka mara kun na donc fo k'u sɛbɛn ok n'a kuma sɛbɛn anw kun b'a sɔrɔ a yɛlɛmana donc fo k'a sɛbɛn donc n'a sɛbɛnna sisan nɔ i b'a ɲini k'a dɔn seli sariya ye jumɛn ye o ni sun ta tɛ kelen ye muso furu sariya ye jumɛn ye furusa sariya ye jumɛn ye olu fana tɛ kelen ye suɲɛni sariya ye jumɛn ye olu fana tɛ kelen ye i y'o faamuya wa sunkalo bɛ kunbɛn cogo di ni seli tiɲɛna i b'a dilan cogo di donc n'i k'i b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a ma sɛbɛn mɔgɔw tɛ se k'a kalan k'a dɔn donc kuranɛ jigin kun filɛ nin ye mais ni aw nana aw jɔ sura mu jiginna muhamadu kan k'a to kuluwo la ni aw nana fɔ ko n'i y'o sura kalan k'i to kuluwo la k'i bɛ kɛ fɛn ye est ce que olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la sura mu jiginna muhamadu kan k'a to tagama na mais ni aw nana parce que o jiginna muhamadu ka tagama sira fɛ mais ni aw ko k'aw b'o kɛ ko ka tagama sira dilan mais est ce que olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la sura mu jiginna muhamadu kan ka kɔngɔ to a la ni aw nana o sura ta ko n'i y'o kalan i bɛ dumuni sɔrɔ est ce que olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la sura mu jiginna muhamadu kan ka nafolo t'a kun n'aw nana k'aw b'o sura ta ko n'o jiginni kan k'o kɔrɔ k'i bɛ kɛ waritigi ye mais est ce que ninnu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ala bɛ ka fɛnw de expliquer a fama ni mun expliquer tɔ n'o bɔra sura mun kan aw ko k'o sura b'o ko kɛ mais est ce que ninnu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la c'est à dire an sera yɔrɔ dɔ la n bɛ fɛ k'a yira aw la an sera an dan de la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a ye mɔgɔw bila silamɛya sira kan mais aw yɛrɛ ka k'a sira kan fɔlɔ ok i y'a faamuya wa aw mais depuis ala ye mali da est ce que ne bɛ fɛ k'aw ɲininka karamɔgɔ jumɛn aw ni ala ni kira cɛ est ce que fantan dɔ ye minisiriya kɛ wa est ce que fantan dɔ kɛra directeur ye wa est ce que mɔgɔ kalanbali dɔ kɛra directeur ye wa est ce que mɔgɔ kalanbali dɔ kɛra député ya est ce que mɔgɔ kalanbali dɔ kɛra maire ye wa est ce que mɔgɔ kalanbali dɔ kɛra général ye wa est ce que mɔgɔ kalanbali dɔ kɛra président ya wa donc ni jamana ma ɲɛ mɔgɔ kalannenw de ye jamana ci minnu ka jamana jɔra mɔgɔ kalannenw de ye jamana jɔ donc n'a bɛ ci kalannenw de b'a ci parce que olu de bɛ miliyari dun kalannenw de b'a ci parce que olu de bɛ gouvernement na kalannenw de b'a ci olu de bɛ jɔyɔrɔ la kalannenw de b'a ci c'est les intellectuels africains qui sont brûlés l'Afrique parce que c'est eux qui gouvernent donc aw bɛ n'o turu da anw kun cogo di an ka bɔ ka taa duwawu kɛ pourquoi aw b'a fɔ fantandenw ka bɔ ka taa duwawu kɛ aw ka duwawu bɔtɔ aw b'a fɔ jama ka bɔ aw si m'a fɔ ko minisiriw ka bɔ karamɔgɔ jumɛn delila k'a fɔ ko an bɛna bɔ minisiriw a ye n'an ka bɔ karamɔgɔ jumɛn delila k'a fɔ an bɛ taa ala deli kɛ sango la minisiriw a ye na karamɔgɔ jumɛn ko président an bɛna bɔ ka taa duwawu k'a ye bɔ aw bɛ jɔnniw de wele silamɛw aw ka silamɛ ye jɔn ye fantandenw aw ka silamɛ ye jɔn ye falatɔdenw aw ka silamɛ ye jɔn ye ouvriers aw ka silamɛ ye jɔn ye burusukɔnɔkaw aw ka silamɛ ye jɔn ye donc aw bɛ se ka fantandenw labɔ cogo di ni silamɛya tɔgɔ ye waritigiw k'o financer k'u da ka sunɔgɔ waritigiw k'o financer k'u to église k'u to kilimu kɔrɔ donc jɔnniw ye fantandenw ye aw bɛ fɛ ka mun de kɛ a y'a sura fɔ ne ɲɛna ko a y'a sura fɔ ne ɲɛna ko
ko do nana kana ni problème fo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko Muhammadu ko me liskarati fi na ma liskarati fo ka jewula ne te kla ngona karamo do ka fana bakama karamo joni be ko be sira alaje karamo joni be ko be sira Muhammadu nye karamo joni be ko dalenu alala karamo joni be kale atabulo ala tabulo karamo joni be ni ala ni krate ini Muhammadu che ini dayoro che ni sira ka fo nyina nye kale alala billahi be do ke ala ka barka dula liskarati sura aina na yati Muhammadu ma liskarati ke galondo aw karamo jumen dise ka liskarati sura fo ne nyana kele ati aw ye surasu bloku ka sebe suru cela u be sa keleke yoro la aw ni ala ni krache Qur'ane kono mo mbe sira ala ye mo mbe sira Muhammadu nye folo ka dine don ka dine dongara la kari ka ala kira nyini ka do sallallahu alaihi wasallam ka do ala kira ka bunya mo kume Qur'ane yoro la ka do ko Qur'ane ala ka sebe fe ebe se todi ka Qur'ane ta samu ka bu adama denyama Qur'ane ka bu jiema Qur'ane ka bu laharama Qur'ane parce que ananani dine di ebe se todi ka ala ka sura sebe ala koko ali ni nogolenu I kana Qur'ane kala tellement que Qur'ane jelenu ok clair et net bon mogo mu nogolenu ya fama wa ko ni nogolenu I kana gere Qur'ane la aw yo Qur'ane sebeninta fawa fabe Qur'ane la sebeni mba ka odo sino ani papier to bekele ni ye papier jemanta ka bismillah sebaka abeke ina fo Qur'ane parce que ala kumaka ne baka boni ala kumaka ne baka ala kumaka te do nogola bismillah ta ko sebe fendoka donc ala kumaka ne baka ekla ko o sebeni ku mais ni sebeni ku ni ya bo walaga te fo ye yiri ko mais ta ye ala to mu sebe o bo jidi la ko o te do nyanga ngono e ka kla ko di ala yere be maloya muso ma ala be maloya muso bakoro warakale ma e ka bismillah be jila e ko di muso bakoro ma o ka ti waraka abaya wolo to komna ka do nyanga ngono folo ni jinye o ya donné ni Qur'ane nyanga ngono Qur'ane akera ji akera mu ba la wodedu Qur'ane ala to kera ji muso bakoro o ka ti waraka ya famewa ki ko la nyanga ngono o ye durumula ko iko ka kana ko nyanga ngono ka ta ko kenema billahi muso bakoro waraka le kenema ala tisonga yoro laje melekaw ta laje iyo blakata waraka kenema mbedaka akara shufla alabi akara klefla akara shufla melekaw bi oluko waraka le ka klaka ala to duma bay ko ke ka nogo bo afarla famu te do nogo la est ce que se ka ke ka nogo bo mo la wa famu manga ka do nogo la est ce que mo se ki ko no wa est ce que la fo se ka tike ka nogo la ati ni nogo no ikana maga famu na est ce que se ko fenge ki yere jeya wa ako kafria ya est-ce que ayara ka usiga ko miri ebe se to di ka Qur'ane ta ala kuma ka ne do Muhammadu tate Muhammadu ma tomi kele sebe Qur'ane ka ala Qur'ane bora sanfe ebe se ka ala toko ta togodi ya fama ki ka moko kalala dai bonya sama ika moko kalala eko o sebe ko kurutuni ko di doma o ko sira tela enyo kafri dembe est-ce que be sira alanye est-ce que be ki fa kuma kanta ko di doma kasri ebso ki ba dabara mne ko di doma kasri ebso todi ki fa eni alani krache niye wala hata ka karamo jon be ki fa to sebala ki ba to seba o duguma ka kla ko wala ha ko di karamo kema ki ka ti ko I fa to sebene o dabajila I ba to sebene o dabajila ki ka ti ko la karamo ke bilahi teso I ba fa tigi mi bunya ni ma soma donc ebe se to di ka ala kila to sebe so ka ala to sebe ala kuma ka sebe ko di doma ko ka ta kune alors que fani ba ala kila ni ala ka boni fani bai I ma so ka ki fani ba to la na kera itiso ebo ke olu to la ebikla ka ni jokebe ala ko fonena ebe se kana kebe ala ko fonena itina nyi kala lawa ha merci benge ebe se kana to di kebe ala ko fonena ba anye ba manongi on bamananya ma haram aw karamo nafiki dew aw de nale no farafia haram parce que danya tabulota ka jate mine
aw nana fɔlɔ an faw tun bɛ dunu fɔ a ye dunu fɔ haramuya an tun bɛ an dɔgɔmani an b'aw mɔkɛw lajɛ kulonkɛ la o bɛ kɛ hali dɔw ka kulonkɛ laban ye aw nana k'an ka dunu fɔ cogo haram an baw olu tun b'u ka denbaya kulonkɛ kɛ u ka denba kulonkɛ kɛ an tun bɛ taa ka taa an baw lajɛ denba kulonkɛ la an n'olu bɛ kɔrɔbaya i y'a faamuya wa aw nana denba kulonkɛ haramuya an tun bɛ taa i y'a faamuya wa san mana yɛlɛma san o san an faw tun bɛ na k'u ka san yɛlɛma kulonkɛ kɛ dugu bɛɛ la quartier bɛɛ la an faw tun bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ tun bɛ baw kɔnɔ an faw tun bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn ye ɛri kelen na dɔ bɛ taa barayɔrɔ sɔgɔma o jigin kuma o ye dɔ ka barayɔrɔ ɛri ye san yɛlɛma kulonkɛ an faw tun bɛ na u bɛ baraba fɔ an faw tun bɛ na u bɛ balani fɔ an faw tun bɛ na u bɛ cibara fɔ an faw tun bɛ na u b'an ka laadala kulonkɛ kɛ aw nana k'o fana haramuya aw ye mun kafiridenw ye san yɛlɛma aw ɲininka mɔgɔw bɛ taa maga ka tila ka taa san o san san yɛlɛma kulonkɛ don arajaba san yɛlɛma kulonkɛ don mawuludu san yɛlɛma de don arajaba san yɛlɛma de don seli fitini san yɛlɛma de don seliba san yɛlɛma de don donc aw sɔnna arabuw ta ma k'anw ta haramu ka da mun kan kafiriden alimami trɔmpɛri ninnu a ye n'a kɛ o bɛ se ka haramuya cogo di mais aw b'a fɔ ka kulonkɛ haramuyalen mais nin bɛ se ka bɛn mɔgɔ hakili ma cogo di seli fitini san yɛlɛma de tɛ san o san de a tɛ kɛ seliba san yɛlɛma de tɛ san o san de a tɛ kɛ wa mais o bɛ se ka haramuya cogo di ko parce que anw ta bɛ se ka haramuya cogo di mais cɛkɔrɔbaw farala ɲɔgɔn kan u ye barafɔ organiser dugu kɔnɔ mais o bara bɛ se ka haramuya cogo di mais n'u nana ka arabu fɔlisen dɔ fɔ o tɛ haramuya ni ye mun nafiki denya ye ni ye mun jahili denya ye ni ye mun tetekule denya ye ni ye mun escroc denya ye ni ye mun ala tɔgɔ yɛlɛma denya ye aw fɛ ala kira n'a ka sebaw n'u kɔntana u bɛ bamuru fosi dɔnkili bɛ da i y'a faamuya wa u bɛ to k'u pan u bɛ dɔw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mais u bɛ arabu dɔn de kɛ parce que arabuw de don u bɛ arabu fɔli de kɛ parce que arabuw de don n'u nisɔndiyara u tɛ se ka na ka baraba fɔ parce que olu tɛ baraba dɔn u tɛ se ka na ka balani fɔ u tɛ balani dɔn u tɛ se ka na ka cibarani fɔ u tɛ cibara dɔn est ce que u bɛ se ka na ka gusu fɔ u tɛ gusu dɔn u bɛ jumɛn dɔn de o ye u fana kɔrɔbayara u fa n'u baw n'u mɔkɛw n'u tulomasamaw ye fɔli min t'u bolo mais u b'o fɔli de kɛ mais ok anw fana nisɔndiyara an ka dugu la an ye balani ni baraba de sɔrɔ an fa n'an baw bolo i y'a faamuya wa an ye cibarani de sɔrɔ olu bolo mais n'an ko k'an b'o fɔ aw ko k'o haramuyalen don ko parce que k'o ma bɔ arabuw fɛ yen est ce que an fana t'an bonya dɔɔni a silamɛya ko in na de wa an t'an bonya dɔɔni ala kira ma mun fɔ an t'a fɔ ala ma mun fɔ an t'a fɔ ala kira ma mun fɔ an t'a fɔ badara ali ma mun fɔ an t'a fɔ ala kira ma mun kɛ an t'a kɛ ok an t'a kɛ an t'a diya mɔgɔ si la an tɛ mɔgɔ si musalaka mali mana mɔgɔ si ba ka kɔɲɔminan na clair et net aw faamuya wa clair et net ok hey aw bɛɛ bɛ taa furakɛ faransi faransi ma bɔ kuranɛ kɔnɔ aw bɛɛ bɛ taa furakɛ faransi ma bɔ adisa kɔnɔ aw bɛɛ bɛ taa furakɛ faransi aw bɛɛ bɛ taa furakɛ amɛriki jɔra ka ban u m'an tɔɔrɔli mun k'a t'an tɔɔrɔ ok a t'an tɔɔrɔ dɛ ni ye mun manamana ko ye aw yɛrɛ fɛ ni ye mun mais a tɔ la a tɔ kɛra batara ko de ye quoi mais il faut qu'on se dise la vérité i y'o faamuya wa mais comment se kɛ aw y'a ka diinɛw financer baga fɔ an ɲɛna kɛ ministres mana na u bɛ sigi ɲɛfɛ présidents mana na u bɛ sigi ɲɛfɛ aw b'a dɔn u tɛ ɲuman kɛ aw tɛ se k'a f'u ɲɛna aw b'a dɔn u bɛ ka faso nafolo dun aw tɛ se k'o fɔ aw sigilen bɛ jahiliya la commerçant n'i bɛ don n'i ka minɛn ye dɛ i y'o faamuya wa sugu kɔnɔ dɛ sigiɲɔgɔnw dɛ sigiɲɔgɔnya dɛ aw bɛ ka mun de fɔ an ɲɛna de i y'a faamuya wa Tom et Jerry nin ye mun histoire y'an bolo aw bɛ nkalon de tigɛ aw nana aw jɔ cɛjanba dɔ tun bɛ yen fɔlɔ o cɛ in bɛ don ji la kɔgɔji la a b'a tɛgɛ kɛ ka jɛgɛ minɛ a b'a tɛgɛ yanga tile b'a ja an ni tile tɛ se combien de kilomètres millions de kilomètres ni cɛ tɛgɛ bɛ se fo tile ka jɛgɛ ja o tuma na cɛ in o cɛ janya kun ye jumɛn ye cɛ janya kun ye jumɛn ye jɔn de ye cɛ wolo a fa kaya kun bɛ cogo di mɔgɔ min b'i bolo don ji la ka jɛgɛ minɛ k'a kɛ tan tile b'a ja o cɛ janya ye jumɛn ye ani tile cɛ ye jumɛn ye i bɛ se hauteur jumɛn na ka gɛrɛ tile la pour que tile ka jɛgɛ ja aw nana o nkalontigɛ denya kɛ nin tɛ Tom et Jerry ya
o cɛ jɔn y'o wolo o tun bɛ kɔnɔbara jumɛn kɔnɔ a ba janya tun ye jumɛn ye a fa kaya janya tun ye jumɛn ye o fa kaya tun tɛ bɔ Mali la yan nɔ fo Afgadisa wa o bɛ se ka kɛ cogo di aw y'o fɔ aw tilala ka na nkalontigɛ denya la i y'a faamuya wa koro donsokɛ nana dɛ koro bɔra ko nbalan kɔnɔ dɛ koro ko ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhamadu rasulullah a ye koro kɛ muhamadu témoin ye nkalontigɛla den ok koro aw ni ala cɛ kungo kɔnɔ fɛn koro aw tilala ko tile jiginna ka bɔ sanfɛ ka na don muhamadu ka tileki fɛ sallallahu alaihi wasallam ka taa bɔ yan fɛ mais c'est des mensonges tile ka bon ni dugukolo ye siɲɛ 3 n'i ye dugukolo tila siɲɛ 3 i y'o faamuya wa tile ka bon ni 2 ye a tɛ 3nan bɔ tile bɛ se ka jigin cogo di ka dɔgɔya ni tile jiginna a ka bon ni dugukolo ye c'est à dire tile bɛ se ka jigin cogo di i y'a faamuya an ka nin kɛ dugukolo bonya ye nin ka kɛ tile ye tile bɛ se ka jigin cogo di ka na don ka jigin dugukolo yɛrɛ ka n'a ma bɛɛ mɔ ɲɔgɔn wa tile ni dugukolo a bɛ i n'a fɔ n'i ye kulukoro safunɛ da n'i ye sigɛrɛti paquet da ka mobili boli ka yɛlɛ a kan bon tile jiginna ka dɔgɔya ka dɔgɔya ka dɔgɔya ka dɔgɔya yan'a ka jigin ka na se dulokiba ma funteni tun bɛ diɲɛ bɛɛ faga i y'a faamu yan'a ka jigin hali n'i y'a faga k'a to a place la k'a ka jigin a salen kɔfɛ i y'a faamu funteni mun bɛ bɔ a kɔnɔ a salen kɔfɛ o tun bɛ maga o tun bɛ diɲɛ bɛɛ faga ok tile nana jigin ka don dulokiba fɛ dulokiba yɛrɛ ma jeni tile bɛ se ka dɔgɔya cogo di c'est des mensonges cɛ mun y'a sɛbɛn ala kira salen sallallahu alaihi wasallam ala kira ntaɲanen i y'a fɔ san 400 a ntaɲanen kɔfɛ u ye cɛ bila k'a sɛbɛn a bɛ k'a sɛbɛn bamuru de dalen don a kan na komi sɛbɛnnikɛla ba kun don i n'a fɔ arasibaci kun bɛ cogo min na i y'a fɔ a ko ka di bɛɛ ye i y'a fɔ a bɛɛ kun bɛ boli a kɔ k'a to tiɲɛ fɔ la a tilala ka kɛ kalabanciden ye donc o ɲɔgɔnna dɔ de kun don i y'a faamuya wa donc a ye histoire ni sɛbɛn dɔrɔn bamuru b'a kan na u tilala ka cɛ yɛrɛ ɲininka yan'a ka sa ko a kɛra kuma jumɛn cɛ ko k'a kɛra su fɛ ko tuma na ko mɔgɔ kun tɛ maga wa ko jama kun man ca aw yɛrɛ ni ala ni kira cɛ aw kɛlen don k'aw bugo histoire in de kan i y'a faamuya wa bi aw bila aw ka nkalontigɛ la segu bilen ninnu minnu tun bɛ wajuli kɛ an fa tile la segu bilen b'a fɔ ko sama cɛya ko sama bɛ musoko kɛ n'a nu ye segu bilen a y'a sɔrɔ télévision tɛ anw fɛ cɛkɔrɔbaw dara la bon segu bilen y'o fɔ cɛkɔrɔba minnu ye n'olu sara yanni anw k'a ye o cɛkɔrɔbaw ni nkalon ma taa lahara wa u dalen nkalon na olu ma taa lahara wa est ce que bi na bɛɛ ɲɛ bɛ télévision na bɛɛ ɲɛ bɛ samaw la est ce que sama bɛ musoko kɛ n'a nu ye wa parce que a bɛ fɔ aw ka ko de ma ko émission susu fɛ radio susu fɛ émission susu mun mana bɔ dɔrɔn a b'aw poro kan aw nana an tɔgɔw yɛlɛma k'aw ko fo n'a tɛ tɔgɔ kura d'an na nin ye mun ye aw mana wuli dɛ ni mɔgɔ bɛ sonyɛni kɛ i n'a man kan ka dumuni kɛ aw ni président tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo aw t'a dɔn ko zun don i man kan ka gɛrɛ dɔlɔmina na o tɛ fantan dɔlɔmina ko ye dɔlɔ haramuyalen don nk'aw b'a fɔ ni mun taara ɲaso de don aw ka carré kɔnɔ aw karamɔgɔ fɛn o fɛn n'aw bɛ bamakɔ n'i taara ka taa farafin gulɔso ɲaso n'i y'o yɛlɛ aw ka carré kɔnɔ aw bɛ wajulu kɛ aw bɛ taa faamaw fɛ yen ko k'a dabila mais bari dayɛlɛnnen don aw ka carré kɔnɔ aw m'a fɔ k'o man ɲi aw t'a fɔ ko ɲɔ aw b'a fɔ ɲɔgulɔ haramuyalen don aw ye bière accepté i y'o faamuya wa aw b'a fɔ ko joint haramuyalen don aw ye cigarette accepté aw b'a fɔ sunkurutigɛ haramuyalen don mais aw bɛ muso jɛmanw furu aw b'a fɔ ko sunkurutigɛ haramuyalen don mais aw bɛ mutakumu kɛ so kɔnɔ i y'o faamuya wa nin tɛ kafiriden ye wa aw kana arabuya ni silamɛya ɲagami arabuya b'a dan ma silamɛya b'a dan ma o bɛ se ka kɛ cogo di aw bɛ wajulu dɔrɔn de la ka bere minɛ aw bolo yanni ala kira ka bere de b'aw bɛɛ bolo aw jɔlen bɛ kutuba kala na ni bere i b'a fɔ non o tuma na bere de don wa bere bɛ kuranɛ de kɔnɔ wa alimami ka bere minɛ k'i jɔ o bɛ kuranɛ de kɔnɔ wa aw t'aw jɔ an ka dɔmɛ de wa aw t'aw jɔ an ka dɔmɛ de wa ne m'a fɔ fanga bɛ bo digo tɛ kɔnɔboli bo ye i y'a fɔ sinon banjugu ye mun fɔ aw bɛɛ ɲɔgɔn delila k'a fɔ banjugu bɛ problème na aw sera ka bɔ wa hali n'a sɔrɔ banjugu ye mun fɔ n'a kan ka pini mais quel qu'en soit aw kun kan ka banjugu soutenir hali n'a sɔrɔla banjugu ye mun fɔ n'a ni fagali ka kan aw kun kan ka soutenir parce que alisilamɛ de don i ko aw surtout Ousmane Serou Madani Aïdara banjugu tun bɛ wele de ko Aïdara Junior banjugu ni karamɔgɔ bɛɛ fɔ kɔrɔba ka kɛlɛ sɔrɔla mun fɛ e Aïdara de tɛ wa ou bien a sera e de ma
banjugu ni mɔgɔ kɛlɛla bɛɛ sɔrɔla e nɔfɛ de tiɲɛ de tɛ wa aw bɛ se ka banjugu datugu ka tila ka taa a négocier ni Amadu Kufa ye aw ma banjugu minɛ Amadu Kufa ko de la aw bɛ sɔn ka banjugu ka minɛ ko parce que k'a ye Kufa défend ka tila ka banjugu to kaso la ka taa négocier ni Kufa ye État ma siran wa ka tila ka taa négocier aw tɛ karamɔgɔ nafigiw ye wa k'a fɔ aw ka sɔn banjugu ka minɛ ko parce que a ye Kufa de k'a ye Kufa défend ka Kufa ka idée défend c'est pas bon là d'accord n'a minɛna mais aw kan ka bɔ ka banjugu soutenir aw ma sɔn ma aw karamɔgɔ kelenw ka tila ka taa tuguni k'aw bɛ taa kɛlɛ wɛrɛ négocier ni Kufa ye tuguni o ye min donc si c'est à la bouche de banjugu Kufa aramuno mais ni c'est État pour aller négocier État et Kufa donc aw bɛ ci sɔn n'o ye o ye min mais an ka fara nafigidenya dɔw ma sa cɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa cɛ tiɲɛ tɛ kɔnɔdimi ye sa cɛ tiɲɛ ye ɲɛdimi de ye sa n'i b'a fɔ dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn o bɛ se ka kɛ cogo di mais muso namara ni cɛ b'a dacogo dɔn cɛ tɛ a muso kelen bɛ tɔ o cɛ b'a dacogo dɔn o tɛ tiɲɛ ye wa he muso ko kɛla t'a yɛrɛ kasi kan mɛn koyi n'i ye geribu to a yɛrɛ ma a tɛ saraka bɔ koyi a bɛ geribu ɲɛna k'ale kan ka k'a minɛ de chauffeur ɲɛ kelen ni mɔgɔ tɛ don o kun mobili kɔnɔ ni gɔbɔni binn'o ɲɛ la o ye fiyɛntɔ ye valan na dɛ i y'o faamuya wa chauffeur tigɛra parantigi la chauffeur kɛ tigɛlen don parantigi ka fɛn bɛɛ la f'a ka ho chauffeur ni tailleur u bɛɛ sigicogo ye kelen escalier ni gɔngɔn ni tourner o de b'u bɔ ɲɔgɔn na a ti sabali ala ɲɛ bɛ aw la a ɲɛ bɛ anw na dɛ a tɛ sabali aw nana an ka fɛn bɛɛ kɛ arabuya ye a ye fɛn bɛɛ haram aw yɛrɛ de ye Boko Haram ye parce que Boko Haram a bonyana tubabuw hakili ma k'u ye fɛn bɛɛ haram ne bɛ fɛ ka aw ɲininka avant les mêmes Boko Haram est-ce que vous n'êtes pas plus pur que Boko Haram est-ce que vous n'êtes pas plus pur que Boko Haram a ye farafinya yɛrɛ de haramya a ye farafinya tɔgɔw haramya fɔlɔ a y'an tɔgɔ haram k'an ka denkɛdikɛ tɔgɔ haram k'an faw tɔgɔ haram k'an baw tɔgɔ haram k'an ka finiw haram y'a faamu bɔgɔlanw a y'olu haramya i y'o faamuya wa an ka kɔrɔlen an ka fɔliw a y'o haramya i y'o faamuya wa an ka laadalakow a y'a bɛɛ haram an ka laadala dɔnkili a y'a bɛɛ haramya ni dɔnkili dara o haramyalen n'i ye zikiri da o ma haram o ye munafiki-denya ye parce que n'i y'a da arabukan na o ye mun jahili-denya ye ala de ko ma ko bamananya haramyalen ni bamananya haramyalen mun na ala ye bamanankan da ni maninkakan haramyalen don mun na ala ye maninkakan da ala bɛ se k'an da ka tila k'an kogoya yɛrɛ ala bɛ se k'an da ka tila k'an ka kan haram ala bɛ se k'an da cogo di k'an t'an sago fɔ an ka kan na mais ni seli kuma sera ni silamɛya dɔn a y'a fɔ an ye arabukan na a mun kan ka kɛ arabukan na o ka fɔ an ɲɛna mais n'o bɔra yen nɔ anw taabolo bɛɛ bɛ se ka haramya ko parce que ko aw ye arabu ye mais aw kɔni a ye taa ala kira ka dugu la ala kira tɛ maliyɛn ye ala kira tɛ maliyɛn ye a ma impôt sara Mali la a ma carte d'identité ta Mali la a den ma bange Mali dɔgɔtɔrɔso la i y'a faamu a muso ma taa Mali sugu la a den ma taa Mali tailleur fɛ yen ala kira ma na Mali la a sen nɔ tɛ Mali la a y'a faamuya wa a ye taa ala kira ka dugu la ala ni kira kama a k'an to yen ok a ye taa ala kira ka dugu la dɛ karamɔgɔ Mali karamɔgɔ bɛɛ de kudu Afrique karamɔgɔ a ye taa ala kira ka dugu la maliyɛn tɛ koyi n bɛ ka to k'a fɔ a ɲɛna ko maliyɛn tɛ Mali nationalité t'a bolo i y'a faamuya carte nina t'a bolo i y'a faamuya carte d'identité t'a bolo carte nina t'a bolo foyi t'a bolo wolosɛbɛn t'a bolo Mali la a ma impôt sara a ma taxe sara butigi t'a bolo Mali la misiri t'a bolo Mali la i y'a faamuya a tɛ taa ka dugu la a tɛ taa lawasi tubabuw nana mission mun na ka Afrique coloniser mission terminée u taar'u ka dugu la ok aw nana farafina plus de san 1000 vous aw alimamiw donc mission accomplie a tɛ taa aw ka dugu la wa a y'an bɛɛ kɛ arabu jamu ye n'i ko sanɔgɔ a b'a fɔ k'o ye Seyidina Usumana tɛ o jamana de don sanɔgɔlaka si ma bɔ arabu la sanɔgɔlakaw bɔra marakaw de la n'u bɛ k'aw nɛgɛ k'aw bɔra Égypte a ma bɔ Égypte aw firawuna de y'aw fɔɔnɔ nkalon don ok jeliw u bɛ k'a fɔ jeliw ye k'aw bɔra Surakata Bunu Maliki la o jeli ma wolo a ba fɛ mun bɔra Surakata Bunu Maliki la Surakata Bunu Maliki o ka temps o ye Muhamadu ka temps de sallallahu alayhi wa sallam yanni Muhamadu ka temps ka na jeliya kun bi yan jeliya bi yan nɔ i y'o faamuya wa depuis Nabila Musa i y'a faamuya wa depuis o tile jeliya bi yan donc Nabila Musa kɔfɛ de
depuis Nabila Moussa kɔfɛ de y'o faamuya wa ala kira nana donc aw bɛ se ka taa bɔ o tuma na farafinw kun bɛ yan aw kun tɛ yan wa jeli si ma bɔ Surakata Bunu Maliki la nafiki denya don Surakata Bunu Maliki bɔnsɔnw de kun bɛ jeliya kɛ i y'a faamuya parce que Surakata Bunu Maliki a kun bɛ Muhamadu kɔmante de a tun bɛ Muhamadu tɔgɔ de fɔ u ko jeliya ye cɛya ye Surakata Bunu Maliki arabu de kun don a kun ka farin ale kun kɛlen don ka piri de da mɔgɔ faga la i y'a faamuya wa a dalen don a ka bugu la kulu la ni i bɛ fɛ a ka taa dɔ faga aw bɛna wari d'a ma n'aw bɛ fɛ a ka ɲɛnɛma minɛ o wari ka ca ni fagali ye parce que ni cɛbakɔrɔ dɔ faga ka di ka tɛmɛ ɲɛnɛma minɛ kan n'aw ye wari d'a ma cɛfarin ninnu a bɛ taa tigi minɛ soit a b'a faga a bɛna di aw ma a y'o faamuya wa donc Muhamadu ni Bubakar Sidiki sallallahu alaihi wa sallam u bɔlen Makan k'u bɛ taa Madinɛ donc i y'a faamuya u tun bɛ siran Bubakar Sidiki ɲɛ maintenant sisan nɔ u ko jɔnni bɛ se ka taa nɔfɛ u ye wari fara ɲɔgɔn kan k'an k'a fɔ Surakata Bunu Maliki ka taa Surakata Bunu Maliki taara Muhamadu nɔfɛ ok maintenant sisan ani Muhamadu Bubakar Sidiki bɛ ka tagama Bubakar Sidiki y'a natɔ a y'i dogo Muhamadu ka gilikiba kɔfɛ a ko k'an sara Muhamadu ko munna ko cɛ dɔ bɛ ka nalen Surakata Bunu Maliki nin ye ni minɛmɛlɛkɛ de ko an ka taa an ka segin an ka taa Makan Muhamadu ko k'i jɔ k'a bɛ ɲɛnabɔ Surakata Bunu Maliki nana gɛrɛ u la ko n nana aw nɔfɛ a ye kan mun fɔ n k'an ka cɛfarinw tun b'o kan fɔ a ko n nana aw nɔfɛ ko saba ala y'o latigɛ n'aw sɔnna an bɛ taa n'aw ma sɔn an bɛ kɛlɛ n'an kɛlɛla an bɛ taa n'aw su ye ala y'o dɔ la kelen latigɛ n ko mais attends Mali kɔnɔ Mopti kan a ye taa ko kan Bayilo n ko Bayilo de tun ka terme don i y'a faamuya n ko Umaru Bayilo de tun b'o fɔ Baba kɔrɔba ye ne bila ka n'i nɔfɛ n'i sɔnna an bɛ taa n'i ma sɔn an bɛ kɛlɛ n'an kɛlɛla n b'i siri n bɛ taa n'i ɲɛnɛma ye n'i ma sɔn ne bɛ sa Bayilo de tun b'o fɔ a ko a kɛlen ka nin kuma in fɔ Muhamadu ko k'a k'a to tan a ye so ta ka na k'a bɛ n'u minɛ dugukolo ye so minɛ fo siɲɛ 3 a dabali bankojugu jiginna ka Muhamadu kɔmante donc commentaire in na a nalen a ko ne b'o kɛ i ka baara ye ok Muhamadu ko kana nkalon tigɛ a kɔnɔ donc Muhamadu tɔgɔ tɛ se ka fɔ dugu min na n'u b'i faga ale de fɔlɔ tun bɛ taa a b'a fɔ parce que cɛfarin kun don donc jeliya ye cɛfarinya ye arabuw fɛ yen mais o y'a sɔrɔ anw fana ka jeliw de kun bɛ yan olu fana tun b'o baara kelen kɛ silamɛya nalen arabuw nalen ka na olu b'a baara dɔ Surakata Bunu Maliki bɔnsɔnw na u nana sɔrɔ a bɛ anw fɛ yan u t'anw ta daminɛ kuma dɔn dɛ u ko minnu bɛ Surakata Bunu Maliki ka baara kɛ anw fɛ yen ko Surakata Bunu Maliki ka baara minnu b'o kɛ anw fɛ yen ko Surakata Bunu Maliki ka baarakɛlaw Surakata Bunu Maliki ka baara ɲɔgɔn Surakata Bunu Maliki f'u nana don an ka jeliw kunna k'u bɔra Surakata Bunu Maliki la an ka jeliw bɛ yen o y'a sɔrɔ Surakata Bunu Maliki ba ma wolo an ka jeliw bɛ yen o b'a sɔrɔ Surakata Bunu Maliki fa ma wolo an ka jeliw bɛ yen n'a sɔrɔ an ka jeliw bɔra Surakata Bunu Maliki la Kuyate o ni Surakata bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i y'a faamuya wa Kuyate jumɛn bɔra Surakata Bunu Maliki la jeli fɔlɔ ye Kuyate arabuw fɛ yen i fa jamu tɛ arabuw fɛ yen i fa tɔgɔ o de bɛ k'i jamu ye n'a sɔrɔla jeliw bɔra Surakata Bunu Maliki la an ka jeliw kun jamu bɛ kɛ de ko Maliki Surakata jeli jumɛn bɛ mun fa jamu ye Maliki jeli jumɛn bɛ mun fa tɔgɔ ye Surakata jeli jumɛn bɛ mun jamu ye Surakata jeli jumɛn bɛ k'i mɔkɛ tɔgɔ ye Surakata jeli jumɛn bɛ k'i kulomasama jamu ye ko Bunu Maliki hey an ka jo to bɔrɔ kɔnɔ an ka sɔn ne de kan na balaba ye ne bɛ ka kuma aw bɛna leçon ta ne bɛ ka kuma aw bɛna silamɛya n b'a di ma wulibali la manden sariya n b'a bila yɔrɔ min na cɛ t'a kɔnɔ mun b'a wuli ka bɔ yen anw bɛ se ka bɔ Surakata Bunu Maliki la u bɛ k'a fɔ ko minnu bɔra Seyidina Usumana la est ce que aw fa jamu ye ko Usumana u bɛ k'a fɔ minnu ye k'aw fa bɔra Ali la est ce que aw fa jamu ye ko Aliya arabuw fɛ yen i fa tɔgɔ o de y'i jamu ye ok aw fa non bon donc pourquoi jamu yera aw la pourquoi aw jamu ma kɛ arabu ninnu tɔgɔ ye mais a t'an ka da jamu a bɛ anw de fɛ yen Manden a bɛ Manden dugu bɛɛ fo n'i ye Niger bɔ a la o tuma na aw bɔra min Alimami Kulubali o b'a la ko k'ale bɔra ko Usumana na mais Usumana fa kun jamu ye Kulubali o tuma e kɛra Kulubali ye cogo di Alimami Tarawele o b'a la k'ale ye Ayidara ye o tuma na e ka Taraweleya bɔra min Ayidara yɛrɛ kɔrɔ waraba tɛ de
ouais jara ma sɔrɔ waraba bɛ fɔ anw fɛ yan jiri jara ni jiriba jara sango jara ni weyita dunu o kuma na o ma sɔrɔ o b'anw fɛ yan donc aw ka dɔn fɛn o fɛn kun b'u fɛ o de kun bɛ anw fɛ maintenant u nalen n'u taw ye i y'a faamuya wa an y'an ta yɛlɛma k'a k'u ta ye parce que u y'a fɔ ko anw ta haramuyalen don u y'u ta in de duga anw kun karamɔgɔ nafikidenw karamɔgɔ jahilidenw wɔlɔfɔw ka sirintuba i m'a ye a ko ka di ne ya mali kɔnɔ o karamɔgɔ tɛ mun ka jama ka ca n'a ta ye mais a ma sɔn k'a fɔ k'ale ye hayidara ye ni mali kun don a kun b'a yɛrɛ kɛ hayidara ye ok a y'a faamuya wa ibrahima fall y'o faamuya wa bayi fallu ka karamɔgɔ u bɛ mun kɔ ni mali don a kun b'a yɛrɛ kɛ hayidara ye ok lima mulaye mun ye baji gɛn mun ye kɔgɔji gɛn ka bɔ yen k'a ka misiri jɔ i y'a faamuya misiri filɛ kɔgɔji camancɛ la bilahi hali i tatɔ a misiri kɔnɔ fati la i yɛrɛ b'a dɔn ko nkalon t'a la ko kɔgɔji ka pousse a k'a ka misiri jɔ ni mali don a kun b'a fɔ k'ale ye hayidara ye i y'o faamuya wa a kankan seguba i y'o faamuya wa mais aw bɛna mun de fɔ anw ɲɛna an bɛ b'o la suma ko dugumajɛ tarawele dɔ fana nana kɛ hayidara ye i kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen tarawele e kɛra hayidara ye depuis aw fana tɛ sɔn min wa hali n'i tɛ kilo dɔn ni bɔrɛ fara i kan ka k'o dɔn kɛ i y'a faamuya wa o tɛ tiɲɛ ya mais jinɛ fana ka wɔkulɔni ka pa faamuya kɛ n'i b'i ka namu laminɛla sɔn fɔ kumakɛyɔrɔ la namu laban bɛ kɛ kunhun ye sinon ne bala tɛ mɔgɔ dɔgɔya ni jelikɛ garisɛgɛ goyara sumuni bɛ bɔ a da la i y'o faamuya wa ni jeli garisɛgɛ goyara sumuni de bɛ bɔ a da la n'i ye dilankolon fila ye boli la ɲɛfɛ ta jo t'a la ni cɛkɔrɔba fila kɛlɛla 20 nɔfɛ kelen de ta ye 15 ye sinon a tilamankow bɛɛ 10 n'i ko musokɔrɔni ni sɔgɔma ni kuma cayara kuma nege de b'a la sinon unse o ka teli n'o bɛɛ ni tubani solila ka wuli ɲɔbu fiyɛla ɲɛ a bɛ wuli ko 2 kɛ i y'o faamuya wa dusumango fɛ sigi man di fo timinanja dusumango tɛ fa to kalaman na yanni to ka suma dusumango yɛrɛ bɛ sɔn ka wuli i y'o faamuya i y'a fɔ zonzani dara a yɛrɛ la cogo cogo a jukumu ɲɔgɔn tɛ sama ye dunukɔrɔni kunkolo tɛ dogo naji la a bɛrɛma naji don sinon n'i ye dunukɔrɔni kunkolo tobi sama kunkolo tobi naji la bilahi i t'a ye bilen nɔ i y'o faamuya wa i t'a ye aw bɛ fɛ an ka mun de kɛ mais tellement que an yɛlɛmana u y'a don jeliw kunna ko jeliw bɔra Surakata Bunu Maliki la i tɛ se k'o jeli si ta k'a bɛ dɔnkili di ye ka ban k'a sɔrɔ a ma se a fɔ ko jeli dɔ ka dɔnkili da ashhadu an la ilaha illallah a kan'o fɔ a kana kuranɛ fɔ i y'a faamuya wa a kana kuranɛ fɔ a ka dɔnkili kɔnɔ a kana ashhadu an la ilaha illallah fɔ bilahi talahi i t'u sɔrɔ a kana arabu tɔgɔ fɔ i t'u ye aw nana an tɔgɔw haram Mali masakɛ fɔlɔ tɔgɔ Modibo Keyita a fa tun tɛ silamɛ de ya a fa ye silamɛ Modibo Keyita yɛrɛ tun tɛ silamɛ Modibo Keyita fa tɔgɔ Daba Musa Tarawele tun tɛ silamɛ de a fa silamɛ a yɛrɛ silamɛ Musa Tarawele fa tɔgɔ Kaba Alpha Umaru Kunare fa tun ye silamɛ de a yɛrɛ ye silamɛ a fa tɔgɔ Dugukolo ka Kaba sɔrɔ ka Daba sɔrɔ ka Dugukolo sɔrɔ mɔgɔ de b'a fɔ maliyɛnw ye k'a ka sɛnɛ kɛ n'aw ma sɛnɛ kɛ kɔngɔ b'aw bɛɛ fa n'aw ma sɛnɛ kɛ jamana tɛ yiriwa n'aw ma sɛnɛ kɛ jamana tɛ don jamana in tɛ ɲɛnabɔ diɲɛ na ni sɛnɛ tɛ o de kama Ala ye message dɔ ci aw ma Ala tɛ jigin ka kuma mɔgɔ si fɛ Ala bɛ taamasiyɛnw de yira Ala ye taamasiyɛn de yira Mali la maliyɛnw na o de kama a ye masakɛ fɔlɔ fa tɔgɔ kɛ Dugukolo ye sɛnɛ bɛ kɛ Dugukolo kɔ kan ka masakɛ filanan k'o fa tɔgɔ kɛ Daba ye Daba de bɛ taa walasa sɛnɛ ka kɛ ka masakɛ i y'a faamuya wa ka tila ka dɔ fa tɔgɔ kɛ Kaba ye Kaba de bɛ dan donc o ye ɲɔsi de ye ok Ala y'a yira malidenw na sɛnɛ bagan mara ani mɔni olu de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ ye sanji de ye donc sisan nɔ i y'a faamuya wa o de kama Ala ye sinan aw ka jateminɛ gansan de bɛ se ka kɛ Ala ka Mali masakɛ fɔlɔ n'o ye Modibo Keyita ye ka t'o fa tɔgɔ kɛ Daba ye masakɛ filanan n'o ye Musa Tarawele ye k'o fa tɔgɔ kɛ Kaba ye masakɛ sabanan n'o ye Alpha Umaru Kunare ye k'o fa tɔgɔ kɛ Dugukolo ye Kaba ni Daba ni Dugukolo est-ce que a sera mɔgɔ ka taa Sorbonne na f'i k'a fɔ jamana mɔgɔw ye ko Ala y'aw da sɛnɛ kama est-ce que a sera Sorbonne tagala wa est-ce que Mali kɔnɔ ministre de la culture dɔ delila ka nin ye wa est-ce que sɛnɛkɛla wara dɔ bɛ nin dɔn wa est-ce que mɔnikɛla wara dɔ bɛ nin dɔn wa est-ce que bagan marala wara dɔ de bɛ nin dɔn wa mɔgɔ wɛrɛ de bɛ se ka nin dɔn ni anw tɛ wa est-ce que kuranɛ kɔnɔ nin bɛ se ka bɔ yen wa est-ce que nin bɛ bɔ Adisa de kɔnɔ wa est-ce que chinois de bɛ nin dɔn wa n ko ne Kana Balaba de bɛ nin dɔn n ko de tun ye bamananya ye Manden pour mieux vivre en Afrique il faut vivre comme un Africain. Donc aina me Ala ka ciw fɔ aw ye aina me walijuya kɔrɔ fɔ aw ye aina me bamananya kɔrɔ fɔ aw ye k'aw kala la aw yɛrɛ ka nin ta aw k'a lajɛ aw karamɔgɔ aw bɛɛ ye sɛnɛkɛladenw de aw bɛɛ fa n'aw faw aw mɔkɛ n'aw mɔkɛw ye ɲa min ka jo sɔn ka kɔntɔrɔ ni sanɛ sɔn i y'o faamuya wa makungoba ni nangologo y'a sɔn a y'aw miiri nin n'a ka ci fɔ masakɛw ye ko Ala y'an da sɛnɛ de kama
ala y'an da sɛnɛ de kama o de kama a y'an ka masakɛw faw tɔgɔ kɛ sɛnɛ ye y'o faamuya wa o de kama ala ye masakɛ fɔlɔ fa i bɛ daba de fɔlɔ ta o mais a tilala ka Modibo Keyita président fɔlɔ k'o fa tɔgɔ kɛ daba ye n'i ye daba ta sisan i bɛ sɔrɔ ka ɲɔsi de ta Musa Tarawele fa a y'o tɔgɔ kɛ kaba ye Alpha Umaru Kunare fa n'i y'o bɛɛ ta sisan i bɛ taa sɛnɛ kɛ dugukolo de kan ok donc ala y'a yira n na ko heyi aw ye sɛnɛ kɛ a y'a fɔ a denw ye k'u ka sɛnɛ kɛ Modibo Keyita fa sara Musa Tarawele fa sara Alpha Umaru Kunare fa sara mais cikan tolen yen nɔ ni tɔgɔw ye message a bɛ na ni ne bamanan waliju aw bɛ taa soma jumɛn fɛ k'u bɛ nin dɔn aw bɛ taa mori jumɛn fɛ k'u bɛ nin dɔn est ce que nin dɔnni min ni kuranɛ kalan bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa sinankunya jeliw de y'a créé anw ni ɲɔgɔn cɛ mais est ce que aw kun tɔ ta k'o dɔrɔn de haramuya wa aw t'o yɛrɛ si la bilen aw nana aw sigi tuguni mais attends a y'an bonya ni mɔgɔ mɔgɔ fa tɔgɔ tɛ Sanji an t'i ka candidat ko la minnu fa tɔgɔ Nji olu de bɛ kɛ Mali président ye soit minnu fa tɔgɔ ko Kabakolo soit minnu fa tɔgɔ ko Sanji soit minnu fa tɔgɔ ko Sanpɛrɛ soit minnu fa tɔgɔ ko Kabanɔgɔ soit minnu fa tɔgɔ Sanfin soit minnu fa tɔgɔ Ji ok parce que an ye kaba sɔrɔ ka daba sɔrɔ ka dugukolo sɔrɔ mais a tɔ ye ji de ye o ji yɛrɛ bɛ anw fɛ yen ka ban sa a ye sɛnɛ ta bala a banna ok donc kana balaba ni o ye deuxième partie ye donc maintenant an ka baro an ka sufɛ baro heure sera je crois donc an bɛ min bila yan nɔ 30 an bɛ segin ka na an bɛ na an ka sufɛ baro la comme d'habitude bi kolonkalani bɛ bila a kun ye karamɔgɔw de minɛ donc ne balaba de ye ci f'u ɲɛna diɲɛ jamana si tɛ k'i bɛ bɔ i yɛrɛ la n'i ma k'i yɛrɛ ye bilahi anglais u kɛra u yɛrɛ de ye chinois u ma foyi bila chinois ɲɛ i y'o faamuya wa français ma foyi bila français ɲɛ i y'o faamu farafinw de kelen don ka arabuya bila ɲɛfɛ i y'o faamuya donc diinɛ ni arabuya fana tɛ kelen ye français bɛ yen minnu ye silamɛw ye i y'a faamu français bɛ yen chrétiens bɛ yen mais u tɛ jamana mara dɛ chinois fɛ budaw bɛ yen mais u da tɛ Chine marali ko la donc silamɛw de k'u da bɔ an ka jamana marali ko la a ka diinɛ fɔ an ɲɛna a k'aw da bɔ a la an tɛ mɔgɔ si ka nafigidenya la an tɛ mɔgɔ si ka jahilidenya la an tɛ mɔgɔ si ka tɛtɛkuledenya la on se dit la vérité a y'a faamu aw kana na ko ɲagami ko silamɛya quoi mais attends taa misiri la kɛ mais attends mais attends est ce que jamana aw bɛ na anw tɔɔrɔ mais jamana bɛ ka mara ni kafiriw ka sariya de ye karamɔgɔ est ce que aw b'o dɔn assemblée kɔnɔ kafiriw ka sariya de bɛ yen mali bɛ ka mara ni faransi ka sariya de ye o ye kafiriw de ye mali bɛ ka mara ni dɔlɔminaw ka sariya de ye mali bɛ ka mali kɔnɔ président bɛ sigi ni kafiriw ka kan de ye président bɛ sigi ni kafiriw ka sigi cogo de ye président i y'a fɔ kafiriw de ka dɛmɛ bɛ na di aw ma i y'a faamuya wa kafiriw ka dɛmɛ de bɛ na di aw ma maintenant aw bɛ se k'o bɛɛ accepter cogo di ka tila k'a fɔ k'aw bɛna aw gɛlɛ waga bamananya la ka bɔ aw gɛlɛ waga anw ka kɔrɔlen na aw t'aw gɛlɛ waga kura nalen na f'anw ka kɔrɔlenw a ye mun haramuya tubabuw ka sariya kɔnɔ a y'a fɔ ne ɲɛna a ye mun haramuya a y'a fɔ an ɲɛna kɛ ah lundi mardi mercredi ka compteli kɛ bamanankan na ka taa bila semaine kelen na a bɛɛ bɛ kɛ tubabukan na aw m'o haram mais bamananya ta ni mɔgɔ min y'a commencé aw bɛ mun fɔ n ko aw nana ka bamananya de haramuya n ko aw nana ka farafinya de haramuya n ko aw nana ka na manden de haramuya n ko aw sɔnna tubabuw ka sariya aw bɛ sɔn o ma mais aw tɛ sɔn manden sariya ma tubabuw ka kan aw bɛ sɔn o ma mais aw tɛ sɔn mandenkaw ka kan ma tubabuw ka laada aw bɛ sɔn o ma mais aw tɛ sɔn mandenkaw ka laada ma aw ma tubabuw ta haramuya aw ye farafinya de haramuya nafikidenw a ye farafinya de haram a ye farafinya de haram a ye farafinya de haram je mets défi à tout mɔgɔ mɔgɔ kulo bɛ ne kana mali jeli bɛɛ mali funɛ bɛɛ dɔ ka juma fɔ ne ɲɛna bamanankan na vendredi o ye tubabukan ye juma alijuma o ye arabukan ye dɔ ka vendredi fɔ ne ɲɛna bamanankan na a ye jeliw wele a ye jeliw wele a ye jelidenw wele a ka funɛdenw wele a ka garankɛdenw wele a ka karamɔgɔw yɛrɛ wele k'u ka juma fɔ ɲɛna bamanankan na ni mun y'a fɔ ɲɛna n bɛ ba mugan d'o ma juma bamanankan na mais aw b'a dɔn arabukan na aw yɛrɛ b'a fɔ ko vendredi
aw mo haramya mais bamananta pourquoi tununangaw de nana haram k'a fɔ juma bamananga ya haram mais aw sɔnna tubabuw ta ma olu minnu ye kafiriw ye ne y'a fɔ aw ɲɛna n'aw nana na diinɛ yɛrɛ bɛ bilahi talahi diinɛ yɛrɛ bɛ yen silamɛya foyi tɛ silamɛya bɔ walahi n kalela ala la silamɛ ɲuman walahi foyi tɛ silamɛya bɔ a sariya wo a seli n'a sun silamɛya yɛrɛ foyi t'a bɔ mais aw ka nafigidenya silamɛya in dɛ aw y'o de kɛ ka farafinya tunu o de man di mais hali sini arabuw ka laada bɛ yen o arabu kelenw de ye silamɛw ye donc a ye an ka laada de tunu a y'an faw tɔgɔ tunu k'an baw tɔgɔ tunu k'an tɔgɔ kɔrɔw bɛɛ haram ka na ni Ablaye Usman ni Musa ni aw nana n'a bɛɛ ye mais est ce que Musa yɛrɛ ye kuranɛ de kɔnɔ Musa ye silamɛ tɔgɔ de ya o de la i b'a dɔn ko Jésus tɛ kuranɛ kɔnɔ est ce que Jésus ye arabu tɔgɔ de ye est ce que Jésus ye arabu de ya est ce que Jésus ye arabu tɔgɔ de ya ala m'o tɔgɔ sɛbɛn kuranɛ kɔnɔ wa Muhamadu m'a fɔ kuranɛ kɔnɔ wa est ce que Muhamadu y'a ta ka bɔ yen ko parce que ko kafiri tɔgɔ don est ce que ala banna ka Jésus sɛbɛn ko parce que ko arabu tɔgɔ tɛ wa donc o de la i b'a dɔn ko aw ta tɛ foyi ye bamanan tɔgɔ manden tɔgɔ aw y'o de haramuya aw jɛra ni arabuya de ye aw ma silamɛya ni arabuya tɛ kelen ye ni Jésus ma haramuya kuranɛ kɔnɔ mun bɛ taa anw ka jɛ mun bɛ taa jɛ ani seli kɛnɛ seli don an bɛna taa seli donya fɛ den dɔ bangera an y'a tɔgɔ da seli den dɔ bangera san kɔrɔ an y'o tɔgɔ da sanji i y'o faamuya wa mais olu tɔgɔmaw sɔrɔla nbɛ sɔrɔla i y'o faamuya wa nji sɔrɔla mais aw nan'o bɛɛ haram kɔrɔ dun b'olu bɛɛ la Jésus dun bɛ yen Jésus ye kira dɔ ye mais arabu kun tɛ aw ko fo i tɔgɔ ka kɛ arabu tɔgɔ ye mais a ye dan ni sura dɔ ye sura min kɔnɔ ni ala ye tɔgɔw bɛɛ sɛbɛn mɔgɔw tɔgɔ kan ka da arabu tɔgɔ minnu na ala m'o bɛɛ sɛbɛn kuranɛ kɔnɔ donc aw bɛ aw tɔgɔ ninnu bɛɛ bɔ min kafiri de alimami trompeur ninnu aw tɛ n dɔn wa c'est moi général dit étoile aw tɛ n dɔn wa ne de ye Malika ka bala ye tɛ ne ma ye dɛ a ye n b'aw marqué o ne de kana balaba ye bon manden cɛ ni manden muso an b'a sɛbɛn ouais vendredi en bambara ne bala je mets défi à tout le monde numu y'a sɔrɔ je te donne 100 000 francs o de se bɛ n ye vendredi bamanankan na je vous donne d'ici vendredi juma tɔgɔ bamanankan na a ye nana ye n b'a yira aw la n ko anw ye mandenkaw de ok donc an bɛ bita bila yan nɔ an bɛna sigi an ka baroni na kana balaba don sitan den toro don yirijugu feere a y'o faamuya wa Zapata. Ne Mali kɔnɔ ne malien ne bɛɛ ka histoire kalan k'a dɔn mais cɛ mun fana kɛra ne bala yɛrɛ n'a tun bɛ balo la ni ne tun bɛ taa n jɔ a ka da la fansi n'ale de fana ye ne ja o de ye commissaire Sila Isufu Sila i y'o faamuya wa Zampata ala yɛrɛ de fana ale a histoire n ka ko ɲɛɲini na ale yɛrɛ de jara ne balaba ni a ka ko kɛtaw a n'a ka ko kɛ ale de jara ne balaba ni ye quoi i y'a faamuya ni ne y'o ye donc n'i ye mɔgɔ kanu i b'a ka ko kɛta de kɛ quoi Isufu Sila ni i y'a faamuya wa ni ye fana danba kɔrɔba de ye k'a fasa da fana danba kɔrɔba ale de ye dɔnkili da Segu i y'o faamuya wa u y'a sɔn 3 millions na a kasira k'a ta minɛ ko jeli tɛ se ka sɔn 3 millions na k'a ta minɛ k'u bɛ kuma ko n'a ye n deli n bɛ micro bila n tɛ dɔnkili da bilen u y'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka jeli sɔn million na cogo di 3 millions fana kunkolo misɛnnin kɔrɔ tɛ fɔ ko sa aja disco baba ni kɔnɛ bɔbɔdenni fana i k'i bɛ fɛ ka kɛ ni ne ɲɔgɔn ye Segu a y'a ye mun kɛ o n bɛ na ni histoire ye i b'a dɔn pɛrɛ cɛ dɛ i b'a dɔn 3 millions a ko mɔgɔ bɛ se ka jeli sɔn million na a kasira
ko ka jeli so million la jamala ko tikede ko ateke ali sokono ko jango jamala ko million ka tibu jeli yama iko ibe faka ko nyoni OK donc manden chani manden muso ma bela jelen fo demain sorasi munu sara on ne be nyawma ya fama wa on ne bu kota amenya sorasi munu sara ni mu sekra muye FPR sorasi demeton FPR sorasi ka kes munu sara on ye gouvernement ma douye karamogo ma douye ya fama wa an ga don u denw ko jombe saba fo nyumando baka kelengele jombe saba in kola do fo nyumando baka kelengele jombe yatime o kola do fo nyumando baka kelengele jombe yatime kola do fo nyumando baka kelengele numu sekara muye mu mi se ka den kelen ka école ta mu mi se ka den fila ka école ta mu yɛrɛ be ni ti se k'u ka école ta mais ni dɛmɛ dɔ be e bolo i be se ka mun di an ma an ka fara ɲɔgɔn kan an ka yatimɛ den ninnu ta y'a fama malika ka ko do olu ta o tɛ dun dɛ kɔrɔbiyareni ti sa a la dɛ y'a fama kije tɛ jɔ a wari la kɔrɔbiyare tɛ sa a wari la fini ti sa a wari la a wari tɛ ta ka tila k'aw musow ɲini a tɛ ta ka taa aw denw ɲini a wari tɛ tila ka jardin so dayɛlɛ k'a di malika dɔgɔnin ma y'a fɔ a wari tɛ ta ka tila ka entreprise dayɛlɛ a ba k'a gérer i y'o faamuya o ye Arasiti Baci ta ye a ye jardin so dayɛlɛ a dɔgɔmuso ye Jɔp n y'a fɔ a ka bandenikɛlaw ye n k'u k'a dabila sinon n bɛna n'a ba ka dossier parce que a ba ni ne i y'o faamuya wa ani o Jɔp in fa an taara Marakana kalawo la o y'a sɔrɔ ne dɔgɔmanin don donc a bandenikɛlaw ne semaine kelen b'a d'aw ma ne y'a mɛn vendredi nata aw be kuma mɛ aw kulo la ne be kuma ni prévu de kalawo la y'o faamuya wa sila Jɔp y'a faamuya Arasa dɔgɔmuso Jɔp a faso be Marakala dɔ be Segu dɔ be Bagadaji mais a fa yɛrɛ ka so jɔlen a y'a faamuya wa a be Sebeni kɔrɔ so in a be jɔ a kɔlɔn senni na ne bala y'a kɔlɔn sen wari dun y'a faamuya parce que n ye kɔlɔn sen na ne y'a tɛrɛmɛ ka n ta bɔ a kun y'o faamuya wa kalawo la ani ne dɔgɔmani an kun bɛ taa kalawo la ani Arasa ba bilahi a ye Korotumu ɲininka mais n'aw ma fara n bɛ dossier labɔ o la a bɛ tila k'a ɲininka ko hippodrome na ko Jɔp la so min bɛ yen an bɛ Jɔp fɛ yen n'i donna ko an bɛ Jɔp fɛ yen ko cɛ bilenmanin mun tun bɛ yen i y'a faamuya n'a ni commissaire tun bɛ na ko colonel bɛ na ko ne de don bilahi a tɛ n dɔn dɛ mɔgɔw bɛ bolo la Segukaw tulo bɛ n kan na Marakalakaw tulo bɛ ne kan na parce que seere ka wusa ni ala kale aw ni ne tɛ filan ye bilahi a ye ne photo yira Korotumu na dɔrɔn a ka fɔ a ɲɛna aw tɛ n dɔn bilahi a tɛ n dɔn aw bɛ na n dɔn aw minnu kumana an fɛ o tɛ yan aw tɛ olu ka bandenikaw mɛn mais aw bɛ Arasa ba nɛninin mɛn aw bɛ Arasa ne tɛ nɛninin kɛ ne bɛ n ka tiɲɛ de fɔ mais ni tiɲɛ mun bɛ aw tiɲɛ mun man d'aw tulo la aw b'anw ba nɛninin mɛn aw tɛ kuma olu fɛ yɔrɔ aw tɛ kuma Arasa yɛrɛ fɛ yɔrɔ ni mun ye n wele a kuma na n b'i yɛrɛ fara kan bilahi n b'i ka dossier labɔ i b'a fɔ ko cɛnin o kuma mun don donc Korotumu vendredi n'i tɛ fɛ colonel ko n'i t'i fɛ Jɔp ko n'i t'i fɛ ka bɔ Sebeni kɔrɔ ka taa Marakala kalawo la ka bɔ Sebeni kɔrɔ ka taa Bagadaji ka bɔ Bagadaji ka na hippodrome na i y'o faamuya wa hippodrome na jardin so kɛrɛfɛ Michel ka so o carré kɔnɔna na Jɔp la mun bɛ yen bilahi talahi i tɛ n dɔn ne balaba e kɔni bɛ n dɔn tɔw tɛ n dɔn one love à vous tous je vous mets en garde a ye continuer a fɛ n b'aw répond parce que ne tɛ a tɛ ne ni Médor cɛ i y'a faamuya a tɛ ne ni Arayidan Bɛnɛ cɛ a tɛ ne ni Médor cɛ a tɛ ne ni Dajɛngɛ cɛ a tɛ ne i y'a faamuya wa a tɛ ne balaba ni den sɔrɔli la n balimakɛ musow fɛ non n balimakɛ musow fɛ ne ta bɛ ni ɲɛmɔgɔw de cɛ parce que moi je suis un grand je vais pas répondre des Médor ok Siko ale bɛ yen ne dɔgɔnin de don n ka kɛlɛkɛla de don Siko bɛ yen Jack Bauer 24 heures chrono ale bɛ yen i y'a faamuya Aras 24 Fimani Kale ale bɛ yen ne ye patron ye il faut qu'on me respecte ne ni a ko Arasa de ye grade kelen donc a tɛ ne n'aw cɛ mais n'aw ye mun fɔ n b'a jaabi ne de ye Kana Balaba ye n wasalenba n tɛ produit kɛ dɛ i ma n tɛgɛ den kɔni ye bagi tun b'a la Kana Balaba ne de ye Sitan den Toro ye a y'o faamuya wa Kana Balaba. 'an ka si ye.
Chani blende, sitan blende, tenen blende, buye blende, bala ble, chani blega gurugo ble, adangi sedande, adambe adangse be adangse dambe adangse kuma dembe ne de ya danki sedan kuma kise kuma bade. One love à vous tous. Dabrini.com Mogota Dabrine dra 3W Maliki Kulubali Kasonge.kasobomba yaou et faire munu fanu baw kalana nou e jamana wardu abu nou leche atoni anche kri ane woyo kunfi shubaga soma atubabu lama bamana awaliju lama karamogo dasiri kelen ka flanka saban ka daisama hali si jajuru. Wow. Gawa be mawa be sansan de be sala swa be klimakla be giforela be poporo be debe minangantu be minanga teme be gidigida horo be maram poporo be flongolo chita be flongolo chipa be daka tarase be kawa de ni jama tuguro ko be flyerema ras ba chezen fre kawa